Ayun pa guys, mayroon pa kami sa labas. Mababa yan guys. Oh. Sariwang sariwa yan guys. Yan ang tinatawag guys na gasgas. Hindi yan guys bangga, gasgas. Gasgas yan. Oh. Ayan mga gasgas niya guys oh. Linis pa ng makina niya guys oh. Pang mabilisan lang ito guys na video. Huwag natin patagalin para mapanood rin nila. Ayun guys oh. Oh. Yan oh, bukol-bukol yung uyan niya guys oh. Spoiler. Oh. Diesel yan guys. Oh. Patagalin natin yan guys, hanggang dyan lang muna yan. Update nyo guys pag matapos yan. Hanggang dyan na lang muna yan guys.